قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي हक नबी बर हक नबी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الذكر كلمة طيب لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حق الله حق الله حق। अच्छा जी, नफी इस बात का जिक्र आपने किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अब हम करेंगे इस बात का जिक्र इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इल्लल्लाहु 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 इल्लल्लाहु
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक अल्लाह। अच्छा जी, अब हम करेंगे जात और इसमें जात का जिक्र अल्लाह हु। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छा जी, दिल की धड़कने तेज है, 2 मिनट जिक्र खफी, दिल ही दिल में 2 मिनट जिक्र खफी अल्लाह हूँ, एक धड़कन से अल्लाह, एक धड़कन से हूँ, 2 मिनट जिक्र खफी, दिल ही दिल में अल्लाह हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا هو الله أكبر والله أكبر لا إله إلا هو الحمد لا إله إلا هو والحمد حق الله الله حق الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين رحمة للعالمين رحمة للعالمين رحمة للعالمين رحمة للعالمين حق الله حق الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا الضالين آمين या अल्लाह पाक तेरे जिक्र की महफिल सजाई मालिक तेरे जिक्र पाक की महफिल सजाई अल्लाह पाक हमसे जिक्र में इस महफिल में कोई गलती कोताही कोई गफलत कोई लापरवाही कोई बेअदबी हुई हो मालिक कोई बेअदबी हुई हो अल्लाह पाक हम सबको माफ फरमा दे मालिक अल्लाह पाक हम सबको माफ फरमा दे अल्लाह पाक एक इल्तिजा है मालिक कि अपने जिक्र पाक की ये महफिल जो अभी हमने सजाई मालिक अल्लाह पाक अपने जिक्र पाक की इस महफिल को तू अपनी बारगाह करीम में भी कबूल फरमा ले मालिक
आमीन कबूल फरमा ले आमीन अल्लाह पाक। अल्लाह पाक, जितने भी लोगों ने आई दुआओं के लिए कहा, तुझे तेरे जिक्र की इस महफिल का वास्ता देते, तुझे तेरे जिक्र की इस महफिल का वास्ता देते हैं मालिक, अपने जिक्र की इस महफिल के सदके जितने लोगों ने दुआओं के लिए कहा है अल्लाह पाक, मेहरबानी कर मालिक, आमीन उनके दुख दर्द, उनके रंजो गम, उनकी परेशानियां, दुख, बीमारियां, महरूमियां, बेरोजगारी, बेऔलादी, अल्लाह पाक निजात दिला मालिक, आमीन निजात दिला मालिक, आमीन उन्हें इन तमाम परेशानियों, इन दुखों से, इन तकलीफों से, इन फिक्रात से निजात दिला दे मालिक, आमीन निजात दिला दे, मेहरबानी कर दे मालिक, आमीन मेहरबानी कर दे मालिक, आमीन मेहरबानी कर दे। आमीन रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम सल्लु अलैहि सुब्हानक रब्बुल इज्जति अम्मा यसिफून सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो मेरे दिल में हो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हक अल्लाह, हक अल्लाह। इन दुआओं के साथ आप सबसे इजाजत चाहेंगे कि मांगी थी कभी जो अपने लिए, मांगी थी कभी जो अपने लिए, वो सारी दुआएं देते हैं, वो सारी दुआएं देते हैं। अल्लाह हाफिज व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हक अल्लाह, हक अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह, अल्लाहु अकबर।